سب سے پہلے آپ کو بتائیں وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا ہے کہ بلاول اور مریم ابو بچاؤ مہم پر نکلے ہوئے ہیں. دونوں نے فیصلہ کیا ہے کہ اپنے اپنے ابو کے پیسے ان کی رہائی پر لگا دیں. پریس کانفرنس میں فواد چودھری نے کہا کہ ابو کو نیب نے بلا لیا ہے اور یہ پورے پاکستان سے ناراض ہو گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ ان کی منطق عجیب و غریب ہے. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ افہام و تفہیم کا مقصد ان کو معاف کر دینا ہے تو اس طرح نہیں ہونا. احتساب کا عمل جاری رہے گا. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے ایک پیغام میں کہا ہے کہ آج پتلی تماشا کے عالمی دن پر عمران خان کو مبارکباد. انہوں نے کہا کہ کیا حکومت نے کالعدم تنظیموں سے وابستہ وفاقی وزراء کو ہٹایا؟ نہیں. بلاول بھٹو زرداری نے یہ بھی کہا کہ کیا پیپلز پارٹی کے پرامن جمہوری سیاسی کارکنان ابھی تک زیر حراست ہیں؟ ہاں. آگے بڑھتے ہیں. آپ کو بتائیں کہ نیب میں آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کی پیشی پر احتجاج کا معاملہ عدالت پہنچ گیا. پیپلز پارٹی کے گرفتار 20 افراد جوڈیشل میجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کر دیے گئے. عدالت نے تمام ملزمان کو 4 اپریل تک جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا. عدالت کا کہنا ہے کہ جب تک مقدمے کا چالان پیش نہیں ہوتا ملزمان اسی کورٹ میں پیش ہوں گے. سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر 5 افراد کو ٹولیوں کی صورت میں عدالت لایا گیا. اور ترجمان چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر نے حفاظتی ضمانت کے حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ حفاظتی ضمانت کرا لی ہے. سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر نے سیشن کورٹ سے حفاظتی ضمانت کرائی ہے. صدر پیپلز پارٹی اسلام آباد راجہ شکیل کی بھی حفاظتی ضمانت منظور کر لی گئی. ترجمان بلاول بھٹو مصطفیٰ نواز کھوکھر نے کہا کہ ایسے مقدمے جمہوری سیاسی کارکنوں کے لیے تمغے ہوتے ہیں. وزیر داخلہ اپنی ریاستی طاقت جمع کریں. جیالے مقابلے کے لیے تیار ہیں. آئندہ پیشی پر ملک بھر سے کارکن قیادت سے اظہار یکجہتی کے لیے آئیں گے. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں. آپ کو بتائیں بحریہ ٹاؤن کے رہائشیوں اور الاٹیز کے لیے خوشخبری ہے. سپریم کورٹ نے بحریہ ٹاؤن کی پیشکش قبول کر لی. بحریہ ٹاؤن کراچی 460 ارب روپے 7 سال میں ادا کرے گا. سپریم کورٹ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ بحریہ ٹاؤن 27 اگست تک 25 ارب کی ڈاؤن پیمنٹ کرے گا. پہلے 4 سال میں 2.5 ارب روپے ماہانہ ادا کیے جائیں گے. باقی رقم 3 سال میں ادا کی جائے گی. بحریہ ٹاؤن اقساط کی پہلی ادائیگی 1 ستمبر سے کرے گا. بحریہ ٹاؤن 2.5 ارب روپے کی پہلی قسط 1 اگست کو دے گا. بحریہ ٹاؤن اگر اقساط کی ادائیگی میں تاخیر کرے گا تو 4% سود ادا کرے گا. رقم عدالت میں جمع ہوگی. پھر اس کو قانون کے مطابق جس کو دینی ہے دیں گے. رقم کی ادائیگی سے متعلق بحریہ ٹاؤن کے ڈائریکٹر بیان حلفی عدالت میں جمع کرائیں. سپریم کورٹ کی جانب سے پیشکش قبول کرنے پر کمرہ عدالت میں تالیاں بجائی گئیں. سپریم کورٹ نے کیس کے متعلقہ لوگوں کے خلاف ریفرنس دائر کرنے سے روک دیا. پہلے سے تیار ریفرنس کو بھی سپریم کورٹ نے دائر کرنے سے روک دیا. کوئی بھی ریفرنس دائر کرنے سے پہلے عدالت کو الگ درخواست دی جائے گی. سپریم کورٹ کا یہ کہنا ہے. اسی تمام تر معاملے پر سربراہ بحریہ ٹاؤن مالک ریاض کا بیان بھی شامل کرتے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. سرمایہ کاروں کے تحفظ میں کامیابی پر اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں. انہوں نے کہا کہ اللہ پر غیر متزلزل ایمان ہے. وہی مستقبل میں بھی ہماری رہنمائی کرے گا. دعائیں کرنے والوں کا بے حد شکریہ. سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد بحریہ ٹاؤن کراچی میں کام کرنے والے مزدوروں میں بھی خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے. مزدوروں کا کہنا ہے کہ ان کا روزگار چلے گا تو گھر کا چولہا جلے گا. ہم بہت خوش ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے سے. ماشاءاللہ سے کیس جو ہے وہ ہمارے حق میں ہوا اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے بہت اچھا کیا اور جو روزی بھی کھلی ہے اور اچھا کام جو ہے ہو رہا ہے اور بہترین کام. سب مزدور خوش ہیں. سب مزدور لوگ سب خوش ہیں اس ٹائم پہ. ماشاءاللہ سر آج ہم نے سنا کہ بحریہ ٹاؤن جو ہے نا کلیئر ہو گیا کہ ہمیں بڑی خوشی ہے. مزدور لوگ ہیں تھوڑا مزدوری کی روزی کھلے گی سر. بحریہ ٹاؤن ماشاءاللہ کھل گیا. ہمیں بہت بڑی خوشی ہے. اللہ کا شکر ہے روزی کھل رہی ہے. بحریہ ٹاؤن زندہ باد اور سپریم کورٹ بھی زندہ باد. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. ہم لوگ شکر کرتے ہیں کہ بحریہ ٹاؤن کا مسئلہ حل ہو گیا. بحریہ ٹاؤن کھل گیا ہے. سپریم کورٹ بھی زندہ باد. مزدور لوگ خاصے روزی کھل گئے. شکر ہے الحمدللہ. ماشاءاللہ بحریہ ٹاؤن کھلنے سے ہمیں بہت اچھا روزگار موقع ہو گئے. بحریہ ٹاؤن کار چالو دے اور مزدوران خوشحال دی. وہ ملک ریاض زندہ باد. وہ چیف جسٹس زندہ باد. وہ ټول مزدوران سہولت شته دی. سیفٹی شته دی. هر قسم لین دین کلیئر دی.
और अब बात करेंगे पोलियो केसेस के बढ़ते हुई तादाद की। पोलियो केसेस की बढ़ती हुई तादाद ने खतरे की घंटी बजा दी है। रवां साल कराची में पोलियो का पहला केस सामने आ गया है। लियारी की 3 साला बच्ची में पोलियो वायरस की तस्दीक हो गई। जिला खैबर में भी 1 साला बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है। लाहौर के पूरे सेवरेज में पोलियो वायरस टेस्ट पॉजिटिव आया है। तर्जुमान वजीर आजम बराए पोलियो बाबर बिन अता के मुताबिक रवां साल मुल्क में पोलियो के केसेस की तादाद 6 हो गई। और रिलीफ के बजाय अवाम के लिए तकलीफ। रमजान से कबल यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ने सैकड़ों अशिया महंगी कर दी। घी, चाय, मशरूबात समेत रोजमर्रा इस्तेमाल की गई अशिया महंगी कर दी गई हैं। कीमतों में 4 रुपए से 175 रुपए तक इजाफा कर दिया गया। कुकिंग ऑयल के मुख्तलिफ ब्रांड्स में 9 रुपए फी लीटर, चाय की पत्ती 6 रुपए से 65 रुपए तक महंगी कर दी गई। शैम्पू 30 रुपए से 40 रुपए तक महंगा कर दिया गया। 2 अरब रुपए का रमजान रिलीफ पैकेज मंजूर होने के बाद कीमतों में इजाफा किया गया। कत्ल या डूबने से मौत। मीरपुर खास में लड़की की मौत मुअम्मा बन गई। रिश्तेदार कहते हैं 18 साला तालिबा साइमा मरी कराची से गांव सिद्दीक मरी घूमने आई थी। गांव के करीब जमराव नहर में उसके डूबने की इत्ला मिली। 4 रोज बाद उसकी लाश नहर से बरामद कर ली गई। जबकि पुलिस को कत्ल का शक है। कहा लड़की के रिश्तेदारों ने करीबी कब्रिस्तान में लड़की की तदफीन कर दी, जिसकी इत्तला पुलिस को भी नहीं दी गई। पुलिस ने 3 कजन्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। 2 को गिरफ्तार कर लिया है, 1 मफरूर है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं जियो न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद खालिद। कराची से ताल्लुक़ रखने वाली 18 साला 11वीं जमात की तालबा साइमा मरी चंद रोज़ पहले मीरपुर खास में अपने रिश्तेदारों के पास गांव सिद्दीक मरी में घूमने के लिए आई थी। यहां उसकी करीबी नहर जमराऊ ईस्ट में पुरअसरार अंदाज में उसके डूबने की इतला मिली और 4 रोज़ के बाद उसकी लाश जमराऊ नहर से निकाल ली गई। अहले खाना ने पुलिस को इतला दिए बगैर खामोशी से इसकी तदफीन सिद्दीक मरी गांव के करीब कब्रिस्तान, जो इनका ख़ानदानी कब्रिस्तान भी बताया जाता है, लश्कर शाह नामी कब्रिस्तान है, वहाँ उसकी तदफीन कर दी। इसके बाद इस हलाकत को पुरस्कार हलाकत पर सोशल मीडिया पर एक ज़बरदस्त मुहिम चली और शहरियों ने इसको एक कत्ल से ताबीर किया और इस पर अपने शक व शुबहात का इज़हार किया। इस मुबैना कत्ल के ख़िलाफ़ मुहिम जब चली तो पुलिस के आला हुकाम ने इसका नोटिस लिया और तहकीकात का हुक्म दे दिया। पुलिस को मज़ीद कुछ ऐसी मालूमात मिली जिससे उनके इस शुबे को तक़वियत मिली कि साइमा मरी का जो हलाकत हुई है वो नॉर्मल और आम हालात में नहीं हुई है और ये एक पुरअसरार मौत है। जिसके बाद मुकदमा दर्ज किया। मुतल्लिका थाना खान थाने के अंदर मुकदमा दर्ज किया गया है 3 अफराद के ख़िलाफ़ जो साइमा मरी के करीबी रिश्तेदार और कज़न बताए जाते हैं। तीनों नौजवान हैं। उनके ख़िलाफ़ कत्ल बिस्सबब और बेहुरमती की दफ़ात लगाकर मुकदमा दर्ज करके 2 अफराद को गिरफ़्तार कर लिया गया है और पुलिस बता रही है कि 3 अफराद जो नामज़द थे उनमें से 2 अफराद की गिरफ़्तारी के बाद 1 अभी तक मफरूर है। ये वाक़या 8 मार्च का है और अगले हफ्ते साइमा मरी की कब्र कुशाई होगी और जिसमें एक पुलिस सर्जन हैं हैदराबाद के, गायनेकोलॉजिस्ट हैं और 2 पुलिस की तरफ से नुमाइंदे हैं। वो इस कब्र कुशाई में शिरकत करेंगे जिससे मालूम होगा पोस्टमार्टम के बाद, कब्र कुशाई के बाद जो पोस्टमार्टम किया जाएगा उसमें मालूम होगा कि इसकी हलाकत किन हालात में हुई है। खबर देंगे आपको कराची से। कराची के यूनिवर्सिटी रोड पर हसन स्क्वायर के करीब इमारत में आग लग गई। जान बचाने के लिए छलांग लगाने वाले 2 अफराद जाँ बहक हो गए। झुलसने से खातून समेत 4 अफराद जख्मी भी हुए। आग बुझा दी गई। कूलिंग का अमल जारी है। आग 4थी मंजिल पर शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी। फायर ब्रिगेड हुक्काम की जानिब से बताया गया कि बिजली की वायरिंग के जरिए ये आग फैली। 10 फायर टेंडर्स, 2 स्नॉर्कल और वाटर बाउजर्स ने आग बुझाने में हिस्सा लिया। मुआवनत के लिए पाक बहरिया और पाक आर्मी के हेलीकॉप्टर्स ने फजाई गश्त किया। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में 13 मंजिला इमारत की 4थी मंजिल पर आग लग गई, जिसके नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक हो गए जबकि मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। सिविल और जिला अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक सिविल बंस वार्ड में झुलस कर लाए गए अफराद की तादाद 3 है और खातून समेत 10 जख्मियों को जिला और सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया है। वाक़ई की इत्तला मिलते ही पुलिस रेंजर्स की भारी नफरी भी मौके पर पहुँच गई। 6ठे फ्लोर से एक छलांग लगाई है जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई है। दूसरे ने पीछे की बिल्डिंग में छलांग लगाई, उसकी भी अभी डेथ हो गई है। 2 मौत हो चुकी हैं, बाकी सबको रेस्क्यू कर दिया गया है। आग बुझाने का अमल मुकम्मल करने में फायर ब्रिगेड को 2 घंटे से ज्यादा का वक्त लगा। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक आग 4थी मंजिल पर एसी के आउटर में लगी।
जो बिजली की वायरिंग के जरिए फैल गई। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक मुतादिर अफराद जान बचाने के लिए इमारत की छत से रस्सी के जरिए नीचे उतरे। इमारत में लगी आग को बुझाने के लिए 10 फायर टेंडर और 2 स्नॉर्कल और वाटर बाउजर ने हिस्सा लिया, जबकि पाक आर्मी और पाक नेवी के हेलीकॉप्टर भी फिजाई गश्त करते रहे। 4th फ्लोर के आउटर में लगी थी पहले और अपर ट्रेवल किया उसने। आग के साथ धुआं जो था बेसिकली वो डक के अंदर, आपको पता है कि वो घूमता है। अल्हम्दुलिल्लाह 11वें फ्लोर से नीचे तक ग्राउंड तक सब क्लियर कर लिया, सर्च कर लिया। अभी कोई भी आदमी ना स्टैंडर्ड है अंदर मौजूद नहीं है। आग मुकम्मल तौर पे बुझ गई। दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध ने इमारत में आग लगने का नोटिस ले लिया, जबकि वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने जाए हादसा पर पहुंचकर कामों की निगरानी की। कैमरामैन अदनान हैदर, अल्ताफ हुसैन के साथ जीशान शाह, जियो न्यूज़, कराची। ब्रिगेडियर रिटायर्ड असद मुनीर की मुबैना खुदकुशी के मामले पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज खुद नोटिस ले लिया है। आज खुद नोटिस असद मुनीर के चीफ जस्टिस के नाम लिखे गए खत पर लिया गया है। चीफ जस्टिस ने चेयरमैन नैब से असद मुनीर के खिलाफ तहकीकात की रिपोर्ट भी तलब कर ली है। बहावलपुर में कॉलेज के प्रोफेसर के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार मुलजिम इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दिया गया। अदालत ने मुलजिम खतीब को 15 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मकतूल प्रोफेसर के बेटे ने बयान दिया है कि कॉलेज में फन फेयर रुकवाने के लिए वालिद को कत्ल किया गया। Hi, I'm Wajid Sani. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.